सोरांसालि हर जराwo तेलामुरा थानानि पुलिस rok romoi manka 600 botolni एसकफ बेबागै 6 लक्ष रां मारिनि कक्तमान बिसिंति सैमानखा सालद्रुमनि हायख्लायनो तेलामुरा थानानि पुलिस rok नायतुं मंगो अंखरमानि मालखुं चेकिं ख्लायनानि हिनै आ जराwono महारानीपुर एरियाwo चेकिं ख्लायतंमानि जराwo मालखुं बेराजाक मानलायो इको मालखुं TR01B V0637 नि आ जराwo पुलिस rok o मालखुंनो चेकिं ख्लायनानि थांमानि जराwono मालखुं खिबि खारै थांगो ड्राइभार फियाबा मालखुं चेकिं ख्लायनाय मालखुं बिसिङो बेगो दाजाक एसकफ मांखा 600 बटल हाय लगे लगेनो तेलामुरा थानाwo तुबि फैजाका मालखुंनो खबै o फेक्टरनाय मानै रok कक्तमान बिसिंति सैमानखा जे o इको मालखुंनि बुग्रा अंखा नयन रय तै एसकफ जे मानजांमानि मालखुं बिसिङो हातियाव बेबागै 6 लक्ष रां मारिनि हिनै कक्तमाव तैबो सैमानखा लायथांनाय 17 तारिख मे सालमारिwo गामाइबारि आमचाय बाहायनो गोबांमा चुवाकचाक तैजाक इलिगेल ख्लायि रमजाखा o मालखुं बेयाको बाय ख्लायनो आबनि यागुलो तेलामुरा थानानि पुलिस rok tini हायनो हाय रमै मानफिरका गुरांगो तिला आमचायो बाहायनो o थांफाय तंमानि o मालखुं अमबाहिनिनो कक्तमान बिसिंति सैमानखा फेक्टरनाय मानै करि हास्ते स्नामनानि चाइतुंमं हास्तेनि हापांनि फियाबा सालबारिया कारिनो रमजागि तंमानि मांफ्लुग नंजाक तंगो फेक्टरनाय मानै खनिनि কোন জায়গা থেকে মহারানীপুর কালীবাড়ি কিসের মধ্যে পাইছেন এটা একটা ইকো গাড়ি গাড়ির নম্বর TR01 BV 0637 কতগুলি স্কোপ উদ্ধার করলেন অ্যাপ্রক্স 600 অ্যাবাভ বাজার মূল্য বাজার মূল্য অ্যাপ্রক্স 1 লাখ করা হয়েছে পাওয়া যায়নি গাড়ির মালিকের নাম মালিকের নাম নয়ন রায় তাকে কি অ্যারেস্ট করা হয়েছে না না ওর তো আমরা পাইছি না অ্যাকচুয়ালি আমরা মোবাইল ডিউটি ছিলাম আমি এবং আমার একজন অফিসার সেশন প্রশাসক আর এবং আমার স্টাফ আমরা মোবাইল ডিউটিতে আসছিলাম আমরা যখন গাড়িটা মহারানীপুরতে দাঁড় করাই একটা লোক দৌড় তাদের সন্দেহ হলো তারপরে গাড়ির পাশে গেলাম গিয়ে দেখলাম গাড়ির মধ্যে তারপরে চাবিও আসছিল তখন ড্রাইভার তো পালাই গেছে খুললে আমরা দেখলাম ওটার মধ্যে এই যাতায়াতের সমস্যা গাড়ি থাকবে অবশ্যই তা করা হবে ইনভেস্টিগেশন চলছে যদি পাওয়াতে তো অ্যারেস্ট করাই হবে যারা ইনভলভ থাকবো তাদেরকে আমরা নিশ্চয়ই অ্যারেস্ট করবো